घर को आसला पर जना पड़ा आउ गोटे प्रॉब्लम है कौन देखा आपण जय श्री राम केमती अच्छा आशा कर समस्ते भले थे बंधु आज टाइम के देखे दूँ 3टा बाजी देखा 2:54 रेडी टे हो गले कड़े कहले जीवा आज चलु गाड़ीटा दवापाई कहते ना आज दवाक पड़ो गाड़ीटा ठीक तो चलु गाड़ी को सीधा पड़े रेडी टे हो सका थे जाइए देखिले सस्पेंशन चेंज होबार था सस्पेंशन ना पाखे अर्डर कर कहले कि 3टा बेलू आस पहुँची देखिया चलो कौन कौन हो पार आज सन्ध्या भितर कौन कौन हो देखेबी आप ठीक तो चलु जीवा गाड़ी भी बाहर अच्छे सकाଳେ जो जाइए कहली जाइए ऑर्डर दे सस्पेंशन पछ सस्पेंशन चेंज हम ना ऑर्डर दे दिया है देखा जाओ जीवा आसी ना गले से जना पड़ो बाहर देखा जाऊ केते पैसा कौन कौन खर्च हो ठीक तो चलो गाड़ी टा ठीक करे बस बाहर के पकड़े कुआड़े जाऊँ गाड़ी टा ठीक कर आम कौटी कहले आमर जो अच्छी बाईपास अच्छी गोटे होटेल ओडिसी अच्छी जो तालचर मझे लाइन जाऊँगी से लाइन पाक जाऊँ कालिया ग्यारेज को देखिए ग्यारेज गोटे अच्छी देखेदेवी जस्ट आमर जो जी भी जानी थे होटेल ओडिसी जो अच्छी अपोजिट साइड्रे ही कालिया ग्यारेजा अच्छी जदि कहार भी गाड़ी प्रोब्लेम हो आसिक पाखे देखे भी पारे ठीक तो बहुत पुराना मेकानिक और बहुत बढ़िया भी मेकानिक मो गाड़ी सब बेले मो शोरूम रे टिके दिएनि कौन कहले शोरूम रे देवाई गाड़ी रखे कि कम करने मत पसंद ना मत सामने पसंद मो सामने सब कम हम गाड़ी धरिकी पुणी घर को पलि आसे गाड़ी छाड़िया मत पसंद ना कौन करवा ठीक तो जीवा सीधा कालिया ग्यारेज देखो आप ग्यारेज थी देखिए सस्पेंशन भी आसबनी देखी आपको गोटे प्राइस अच्छी GNS 160 मजुआ पाग कल भी रविवार आज ना कल सोमवार वर्षा आज रविवार सार आज वर्षा है वर्षा है बहुत जोर से खाया स्टार्ट है शाशु दुआई ना भिडियो एडिटिंग कला पड़ा पड़ो दिया बुली पड़ा मार्केट पटे मार्केट
ହୋଟେଲ ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି। हंसना दे गई हंसना दे चलतु आणिकी ता परदिन सकाଳେ पहुँची गले काड़े कालिया ग्यारेज रे भी लगी भी गलानी आम गाड़ी काम हवापाई। चलतु स्टार्ट करेंगे से देखिया कौन कौन हो देखा आपन कौन कौन ए देख पूरा खोलिकी रखीदे ऊपर टांकी कभर दुईटा सीट सब खुला सरलानी देखा देखो ठीक एबे कौन कहले आमर जो इंजिन कभरटा को हेड कभरटा को पूरा खोल दे साउंड भीतर बाहर तो मैंने टिक 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 भाया गोटे साउंड बाहर ट्राफिकटा शायद एडजस्ट हम से खोली चलो देखिया कौन हो पूरा खोल दे देखा भीतरटा पूरा देखा जाऊ एडी चलतु से भीतर एडजस्ट करुँच आम ता पूर्व आमर एयर फिल्टर जो कभरटा थिला एयर फिल्टर कभरटा खोली देखेबी आपन एयर फिल्टर अवस्था कौ भाया माने एते कचड़ा विश्वास भी करें एते कचड़ा होता ठीक तो एडजस्ट हो ट्राफिकटा आमर ट्राफिकटा टिके लूज थिला थाई भी गाड़ी एनएस रे टिके पुराना मॉडल रोचे ट्राफिक साउंड जितेटा भी गाड़ी अच्छी मॉडल टिके प्रॉब्लम रोचे से माने आम कालिया जितेटा भी करी प्रॉब्लम टिके अच्छी देखिया कौन हो कौन नाई देखु देखुं लगी आमर फिल्टरटा देखुं के परिष्कार बोधे परिष्कार जगह नहीं जावाक पड़ा आमको कौड़ी कहले फाइबर होल्डिंग दुकान को जो दीटा साइड पैनल थिला सेटा टिके फाटी जाइथिला ताको आनी जंती कौड़ी कहले आम नवईसर कॉलोनी सामने जो अच्छी फाइबर होल्डिंग दुकान से आनी जंती फाइबर होल्डिंग टे करने नहीं धरिकी जीवा कौन कर आगु दे टाइम ही नतला करने करुँच आसी आउ थे ग्यारेज तो जीवा ग्यारेज टी पुणी धरिकी मोबिल एवं ड्रेन कराऊँ देखो के मोबिल आती मोबिल बाहर चेंज करा नुआ मोबिल पड़ो देखे दूसरी आपको एयर फिल्टरटा भी आसीगला देखा नुआ एयर फिल्टर पुराना एयर फिल्टरटा देखी के परिष्कार था ये हूँ नुआ एयर फिल्टर आसी भाई झाड़ पूरा प्रबल बाहरी सारा मझे मझे लाइन जो काटी दौर भाई हेटापी आहरी गोटे टेंशन नुआ एयर फिल्टर फिटिंग हवा टाइम आसीगला फिटिंग कर दे देखिया तापर कौन करुँच मत लगुच सस्पेंशन पछ सस्पेंशन कर देखा जाऊ कौन करुँच ठीक कही थर सस्पेंशन काम स्टार्ट हो गला ऊपर नट दीटा नट खोलने ही सस्पेंशन खुल जाऊँ देखा जाऊँ सस्पेंशनटा कार पल्सटा कौन रहा देख दीटा बोल्ट खुला सरीगला बाहरी गला
ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ଟା ଦେଖାଉଛି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗ। ବାହାରି ଗଲା ତଳ ପଟେ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ର ଅବସ୍ଥା। ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କଳା ହେଇକି ଉପରୁ ତାର ଅଏଲ୍ ଲିକ୍ ହେଇକି କ'ଣ କହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଟା କହିଲେ ଆମର ନୂଆଟା ଯେଉଁଟା ଲାଗିବ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଣା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଫାଟିକି ଉପରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନୂଆ ଫିଟିଂ କରିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଦୁଇଟା ଏକା ସହିତ ଅଛି, ନୂଆଟା ଧରିଛନ୍ତି କାଳିଆ। ଏଇଟା ଫାଟି ଯାଇଛି କି? ଏଇଟା ପୁରୁଣାଟା, ସେ ରିଜେକ୍ଟ। ୟାକୁ ଏବେ ଫିଟିଂ ହେବ ଜମାରୁ 2-3 ମିନିଟ୍ର କାମ। ଖାଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ବୋଲ୍ଟ ଫିଟିଂ ହେଲେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କାମ ସରିଲା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଫିଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାଳିଆ ଭାଇ। ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଫିଟିଂ କାମ ସରିଗଲା, ଖାଲି ଦୁଇଟାକ ବୋଲ୍ଟ ଟାଇଟ୍ କଲେ ସେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବି। ୟା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫିଟିଂ ସବୁ ଦିଅ କରିଦେବେ, ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି ସବୁ ଫିଟିଂ କରିବେ। ଫାଇବର ଉପର ଟ୍ୟାଙ୍କ କଭର୍ ଫଭର୍ ସବୁ ଫିଟିଂ ହେଲା ପରେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗ ଡିସ୍ଟା ଟିକେ କାମ କରିବେ ଆଉ ଚେନ୍ ଫେନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ କାମ। ଦେଖିବା ଡିସ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଅଟିକି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତେଲ କମ୍ ଅଛି ବୋଧେ। ଦେଖିବା ମୋବିଲ୍ ପକା ହେଇନଥିଲା, ମୋବିଲ୍ ପକେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଏଇଟା ଆମେ ପକାଉଛନ୍ତି ମଟୁଲ୍ର ପକେଇଲେ 4Tଟା। ଆଉ ୟାର ରେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ପୁରା ହିସାବ କରିକି ଜଣେଇବି। ଏବେ କାମ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ କହିଲେ ଡିସ୍ର ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ନାହିଁ, ପୁରା ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବା ନୂଆ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ଭାଇ, ଆଣନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଡିସ୍ପ୍ଲେ। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଡିସ୍ପ୍ଲେଟା, ଠିକ୍ ତ? ଗାଡ଼ି କାମ ସରିଗଲା, ପୁରା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କାମ ବଞ୍ଚି ରହିଗଲା, କେଉଁଟା କହିଲେ ଆମର କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ୱାୟାରଟା ଅଛି ସେଇଟା ଖାଲି ମିଳିଲାନି, ନହେଲେ ବାକି ସବୁ କାମ ହେଇଗଲା। ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ବହୁତ ଖରା କାଟିଲାଣି, ଯିବା ଘରେ ବି ବହୁତ ଫୋନ୍ କଲେଣି, ଆସୁନି କେତେ ସମୟ ଗାଡ଼ି କାମ କରଉଛି ବୋଲି। ହଉ ଯାଉଛି। ଏବେ ଯାଇ ଗାଡ଼ିର ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଠିକ୍ରେ ହେଲା, ନହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିଲା ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆଉ ହେଉନି। ଠିକ୍ ଖରା କାଟୁଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଖରା କାଟୁଛି। ସୋମବାରରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା, ବର୍ଷା ହେଉନି, ଖରା କାଟିଲାନି। ହଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କାମ ସାରିକି ତ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। କ'ଣଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଲିକ୍ ହେଉଛି ଅଏଲ୍ ଭଳିଆ। ଏ ପାଇପ୍ଟା ବୋଧେ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେଇଛି, ଫୁଲ୍ ମାନେ ଯାହା ଯାହା କାମ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆସନ୍ତାକାଲି, ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ଆସିବ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଫୁଲ୍ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ଠିକ୍ ତ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ, କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଜାଣିପାରିବେ, ଠିକ୍ ତ? ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ଏଇଠି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଉ, ଠିକ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ? 2 ଦିନର ଗୋଟେ ଥରକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣାଇ ବି ଦେଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଯାଇଥିଲେ ବି ହେଲେ ମୋ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିଲା। ମାନେ ଆଜି କାମ କରେଇଲେ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଥରେ, ଠିକ୍ ତ? ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ?
ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଚାଲ।